वो ऐसा कलाम है जो शक व तरद्दुद से बालातर है। तो आइए इसी मुक़द्दस कलाम से महफिल का आगाज़ करने के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अज़ीज़म अब्दुर्रहीम सल्लमहू से कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ इस शेर के साथ कि किताबुल्लाह से आगाज़ कर, किताबुल्लाह से आगाज़ कर साक़ी तू महफिल का, किताबुल्लाह से आगाज़ कर साक़ी तू महफिल का, इसी के दम से पाता है तसल्ली क़ल्ब बिस्मिल का। और सुना गारे हिरा की लय, सुना गारे हिरा की लय, हिजाज़े पाक के नगमे नवा पैरा हो ऐ बुलबुल, सुना फरमान रब्बी का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا. إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم.